हेलो सांग मैंने समस्त को स्वागत जनाऊँगी ओडी टूर यूट्यूब चैनल तरफ। आज आम एमती एक देश विषय जाना जहाँकि आफ्रिका महादेशर सबुठारु धनी देश मध्य गोटे। यही देश एत सुंदर जे असुस्थ लोक भी एठिकार दृश्य देखि भल हो। एमिति एक देश एठी दुनियार सबुठारु पुराना यूनिवर्सिटी मध्य रही। एठारे लोक कम आउ मोबाइल संख्या अधिक सांग माने आउ एठिकार खेजूर तो आपण भी निश्चय केबे ना केबे खाइथिबे। सांग माने आज आमे जानिबा आफ्रिका महादेशर मोरक्को देश विषय रे। ताहेले वीडियो रे टिके शेष पर्यंत रुहंतु। विलंब न करी चलंतु आगे जिबा दुनियार सबुठारु खूब सुंदर देश मोरक्को देश आडकु। सांग माने प्रथमे कहि रखिबाकू चाहे जे एही मोरक्को देशर ऑफिशियली ना होछि किंगडम ऑफ मोरक्को, जहाँकि आफ्रिका महादेशर नॉर्थ रे अवस्थित। देशर सीमा उत्तर रे अल्जेरिया, दक्षिण पश्चिम रे सहारा मरुभूमि आउ पश्चिम रे अटलांटिक महासागर सहित मिसिछि। मोरक्को जनसंख्या हिसाब रे 40तम बृहत्तम देश आउ एठाकार लोक माने अरब भाषा रे कथावार्ता हुअन्ति। देखिबाकू मोरक्को देश आफ्रिका कॉन्टिनेंट रे अछि, किंतु एटा एमिति एकमात्र आफ्रिका देश जहाँकि आफ्रिकान यूनियन रे नाहंती। आमे समस्ते जानिछे राजधानी हेउछि देशर सबुठारु बड़ सहर, किंतु मोरक्को रे सेमति नहे। एठिकार राजधानी हेउछि राबात, किंतु देशर सबुठारु बड़ सहर हेउछि कासाब्लांका, जहाँकि 40 लाख ठारू अधिक लोक बास करती। सांग माने राबात खूब सुंदर सहर। सहारा मरुभूमि विषय तो आपण भी निश्चय जानिथिबे। राबात आसिकी ताहा मध्य देखि पारिबे, जहाँकि सबुदिन पई मने रहिजिवो। मोरक्को रे एमिति एक सहर रही जहाँकि पूरा नील रंग रे सज्जित। मो सांग माने आम देश रे जयपुर जेमिति गोलापी रंग रे सजा होइछि, मोरक्कोर सही सहर हेउछि चेप चाविन। हाँ सांग माने एठी समस्त घरर कांथ ठारू आरंभ करी समुद्र आकाश पर्यंत सबु नील रंगर ही अधिक देखिबाकू पाइबे। सांग माने मोरक्को रे ग्रीन टी मध्य बहुत फेमस। ग्रीन टी कथा जदि कहिबा जापान रो ना ही प्रथमे मने पड़ी जिवो, किंतु जापान पर देखिबाकू गले मोरक्को रे मध्य बहुत ग्रीन टी पसंद करि थांती। एठी सकाळ ठारू संध्या पर्यंत ग्रीन टी सबु जगह रे पीवा पई पाइबे। सेथि पई ग्रीन टी को मोरक्को रे मोरक्कान व्हिस्की ना रे मध्य जणा जाय। मोरक्कोर प्राकृतिक परिवेश हो कि सिटी हो सबु देखिबाकू बहुत सुंदर। एठी देखिबाकू पाइबे पहाड़, पर्वत, झरणा, सबुज घास पड़िया आउ मरुभूमि सबु किछि मोरक्को देखिबाकू पाइबे। सेथि पई तो एठी लक्ष लक्ष टूरिस्ट आसी थांती। सांग माने एठी 50% रु अधिक लोक चाषबास रे ही निर्भर करि थांती। मोरक्कोवासी माने निज काम करी सुखरे रहिबा पई अधिक पसंद करंती। सेथि पई देशर इकोनॉमी वृद्धि हेबारे सहायक होइछि। एठाकार माटी भी चाष पई बहुत भल। ताहा सहित आजिकाली ऑर्गेनिक फार्म रो नुआ पद्धति मध्य एठी बहुत सफल होइछि। मोरक्कोर लोक माने मध्य चाष प्रति बहुत ध्यान दियंती एवं चाष रे भलो पैसा मध्य कमाई थांती एवं देशर इकोनॉमी बढ़िबारे सहाय्य करंती। मोरक्कोर मजबूत इकोनॉमी पछरे एठाकर चाषी मानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेथि पई आफ्रिका देश मानक ठारू मोरक्को देश बहुत डेभलप देश रे गणा जाए। अन्य आफ्रिका देशर अवस्था विषय तो आपण भी निश्चय जानिथिबे। मोरक्कोर लोक माने देश बाहर मध्य बहुत रुहंती, जहाँकि 56 लाख ठारू अधिक लोक यूरोप रे रहुचंती। 12 लाख लोक तो केवल फ्रांस रे अछंती आउ 7 लाख लोक स्पेन रे। ए माने यूरोप रे रहिबा पई बहुत पसंद करिथांती। प्रत्येक घरर जणे सदस्य विदेश रे रहिथांती। जेमिति आम देशर पंजाब रो लोक बेसी कनाडा जाइथांती, ठीक सेमिति मोरक्कान फ्रांस किंबा यूरोप रो बाकी देश जाइथांती। मोरक्कोर लोक माने मोबाइल व्यवहार करिवारे मध्य बहुत आगरे अछंती। आपण जानि कि आश्चर्य हेबे एठी लोक संख्या 3 कोटी थिबा बेले 4 कोटी रो अधिक फोन व्यवहार करूछंती। एठी लोक संख्या ठारू मोबाइल अधिक सांग माने। जेमिति जापान रो लोक माने गाधेबा बेले भी मोबाइल छाडंतीनी, ठीक सेमिति एठाकर लोक माने मध्य मोबाइल बिना टिके समय भी रहि पारिबेनी। आजिकाली आम देश रे मध्य एमिति देखिबाकू मिलुछि। आउ सांग माने मोरक्को रे सबुठारु पुराना यूनिवर्सिटी मध्य देखिबाकू पाइबे। आउ आश्चर्यर कथा हेउछि आज भी सेठी पाठ पढ़ा चलीछि। मो सांग माने सेही यूनिवर्सिटी रो ना हेउछि द यूनिवर्सिटी ऑफ कारुइन, जहाँकि 859 एडी रु चलीछि। सांग माने ऑर्गेनिक ऑयल विषय रे तो आपण भी निहाती जानिथिबे, जहाँकि चुटी पई बहुत उपयोगी। सेही तेल मध्य मोरक्को देशरू ही आसी थाए। सेही तेल मोरक्को ही एकमात्र देश जहाँकि सारा दुनिया रप्तानी करिथाए। ऑर्गेनिक ऑयल पर एठाकार खेजूर भी बहुत लोकप्रिय। मोरक्कोर गुटे खेजूर जदि चाखिबे आपण जानि पारिबे एठाकार खेजूर काहेकि एते लोकप्रिय। प्रत्येक वर्ष एठाकार सरकार खेजूर उत्पादन बढ़ाइबा पई चेष्टा करिसंती। सार्डिनेस नामित एक प्रकार माछ भी एठी बहुत मिलंती।
ଆଉ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ। ଏହି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମରକ୍କୋ ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ। ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଏକ ସମୟରେ ମରକ୍କୋର ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଠାକାର ଖେଳାଳି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ISL ଲିଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମରକ୍କାନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମରକ୍କୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ହେଉଛି ମରକ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ମରକ୍କୋରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହଲିଉଡ୍ ଠାରୁ ବଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ମରକ୍କୋରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମରକ୍କୋରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ରହିଛି। ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମରକ୍କୋରେ ଭାରତର ବଲିଉଡର ତାରକା ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି 10ରୁ 8 ଜଣ ବଲିଉଡ ଫ୍ୟାନ୍ ନିହାତି ମିଳିଯିବେ। ଏବଂ ମରକ୍କୋର କେତେଜଣ ସିଙ୍ଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଠି ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ଲିଭର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ କହୁ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ସେମିତି ହିଁ ଏଠି ହୃଦୟ ଜାଗାରେ ଲିଭର କହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମରକ୍କୋରେ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାର ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ସିକ୍। 1999 ମସିହାରୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ମରକ୍କୋ ଦେଶ ବାକି ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ କି ଆଫ୍ରିକି ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଗଣାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମରକ୍କୋ ଝିଅର ନାମ ବେଶୀ ଫାତିମା ରଖିଥାନ୍ତି। 10 ଜଣରୁ ଅତି କମରେ 7 ଜଣ ଝିଅର ନାମ ନିହାତି ଫାତିମା ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଫାତିମା କହି ଡାକିବେ ତାହେଲେ 6ରୁ 7 ଜଣ ଫାତିମା ନିହାତି ଅନେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ନାଁ ମରକ୍କୋରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମରକ୍କୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଟିକେ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ବାକି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କୁକୁରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁକୁରକୁ ଏତେ ପୋଷା ରଖନ୍ତିନି ଆଉ କୁକୁରକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତିନି। ତା ବଦଳରେ ଏଠି ବିଲେଇ ବହୁତ ପାଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବିଲେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମରକ୍କୋର ଏକ ପ୍ରଥା ଭାରତ ସହିତ ଟିକେ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ଯଦି ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଳା ଲୁଗା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଭିଜା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜା 3ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାହେଲେ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 57,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମରକ୍କୋର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ମରକ୍କାନ ଦିରହାମ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ମରକ୍କାନ ଦିରହାମ ହେଲେ ଭାରତର 9 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମରକ୍କୋ ଦେଶ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।